हेले आज तार पंचम संस्कार षोड़ संस्कार मध्य पंचम हेले छुआ जतल के जन्म हेसी मां के केते दिन दोष लागसी पापा के केते दिन लागसी एवं निजर जे वंशल लोक केते दिन दोष लागसी बोले श्याम रामचंद्र की हमारी तांकर पुत्र अर्थ नाती हमर भंजा गेंडा सनातन बाबू तांको नवजात शिशु पुत्र 21 उपलक्षे आज कीर्तन तिवारी आसीजु सत्यनारायण सुकेंद्र खमारी तांकर पुत्र हेले जे सनातन खमारी एवं तांकर नाती जी हेले बाबू सनातन बाबूंकर आज नवजात शिशुर 21 निमंते 16 संस्कार मध्य 5 नंबर संस्कार आज पहुंची पड़ी नमस्ते सुधी दर्शक समाज आज पवित्र समय रे पवित्र मुहूर्त रे पवित्र परिवेश के आमे मां पूर्णवर्षी संगीतन मंडली बणकीटाल तरफरु जेते भक्त भक्ता ग्रामवासी अंचलवासी मां भौणी भक्तवृंद समस्त को एई परिवेश के ये हरि सभा के ये हरि दरबार के समस्त को हार्दिक अभिनंदन समस्त घटरे भगवान विराजमान करिचन तेणुक समस्त को नर रूपी नारायण मन करी ये अधम कलाकार अनंत कोटि दंड जनौछि बाबू आज गोटे नवजात शिशु पुत्र तार 21 उपलक्षे आमे किछि हरि कीर्तन करबार लागी हरि दरबार रे भगवान के दरबार ठिया हेजु बाबू रे एला घोर करी सत्य जुग ध्यान फल त्रेतारे यज्ञादि सकल द्वापर पूजार विधान कली जुग तेणुक आम जी नाम कीर्तन करमा भजन करमा श्रवण करमा लाभ काना पाएमा कवि लिखले अरे एक बार कृष्ण नामे रे जप पाप हरे रे जीवेर सकती नाही तत पाप करे जय क्षय जेते करी न पारे पापी पाप सते हरि नाम रे जार श्रद्धा ताकू न लागे भवबाधा चैतन्य चरितामृत रे कवि सुंदर भाव रे कलम कले आहा नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आरो कली काले कहिचे हबे गौरव कोटि दाना ग्रहण चकस्या माघ प्रागे कोटि कल्प वास सुमरु तुल्य हिरण्य दान नतुल्य नतुल्य गोविंद नाम ती कोटिए गोदान कले बुलुगुनी जयगिरी प्राग तीर्थ रे गंगा स्नान कले जेति की पुण्य नाही हरि नाम भजन श्रवण कीर्तन रे सेति पुण्य अछि अच्छे कवि लिखले अच्युतानंद काम लिखले का बोले ए भी रे अरे नामर महिमा नामर गरिमा जानिया मुक्ति मूढ़ गोटिए नाम को ढूंढे उचारिले गोटिए जन्म पात
महिमा नामर गारिमा तोते जना नाही गोटिए नाम को तुटले उचारिले गोटिए जन्म पातक रे ना सजाए ना सजाए ना सजाए ना सजाए ना सजाए ना सजाए रे अग्नि कुंडे तुला सब जाए ना सजाए अग्नि सब तेरा सब पाए रे ना सजाए जनता की है वो अग्निकुंड रे रुआटी যদি বস্তে নেকি যদি দেই দেবো তার অস্তিত্ব যাহা হরি নাম ভজন পরে তোর পাপর অস্তিত্ব মধ্যে হচ্ছে তাহা তেণু করি কবে লেখিলে আরে নাম বহলিবার দুইটি অক্ষর সংসার মধ্যরে সার সব কথা দিলে কত রহি যায় নামটি সিনা ভক্তবীরে আমি দিনে জন্ম হইছু দিনে মরিজিমা হেলে অমরটা কেন্ডা মেহের কবি রঙ্গাদেব গঙ্গাধর মেহের অমর উপেন্দ্র ভঞ্জ অমর এহিপরি মহাপুরুষ মানকর বাবুরে কীর্তি নাম হচ্ছে অমর অমর সবু কথা দিনে গত রহি যায় নামটি সিনা অমর অমর যদি ভাল কাম করতিমা লোকে স্বর করবে খারাপ কাম করতিলে স্বর করবে হেলে গুটে আড়ে গালি পড়লে গুটে আড়ে তালি পড়বা রে না সজাए না সজাए না সজাए না সজাए না সজাए না সজাए হে অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না সজাए অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না সজাए অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না সজাए হে অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না সজাए অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না সজাए অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না সজাए অগ্নি কুণ্ডে তুলা সব পাए না আজি আমার ভেনে হেবে যোগীন্দ্র খমারি তাঙ্কর পৌত্র অর্থ নাতি আমার ভঞ্জা গেন্ডা সনাতন বাবু তাঙ্কর নবজাত শিশু পুত্র 21 উপলক্ষে আজি কীর্তন দিবাড়ি আসিছু সত্যনারায়ণ স্বামী তার মঙ্গল করন্তু কৃষ্ণ করতে কল্যাণ দুর্গে দুর্গতি না ষষ্ঠী দেবী প্রসাদেন কুমার চিরঞ্জীবী ভাবা বাবরে বাদল কুমার এ হচ্ছে ভগবান গৌরচন্দ্রঙ্কর পুত পবিত্র বৈষ্ণব ঠোলা চক্র মণ্ডলী এই মণ্ডল মধ্যে সত্য সনাতন চির জগৎপতি গোলক বিহারী লক্ষ্মীনারায়ণ উপস্থিত আছেন বাবা তৎ অন্য পার্শ্বরে সুদূরদূরান্তর ছুটি আসিবা আমার ভক্তগণ সাহিত্য প্রেমী ভগবত প্রেমী গীতা প্রেমী নাম প্রেমী মা মাউসী ভাই ভাই আমার বৃদ্ধ বনিতা কাହିଁକି ନା ऐसे যোগেন্দ্র খমারি তাঙ্কর পুত্র হেলে যে সনাতন খমারি এবং তাঙ্কর নাতি যে হেলে বাবু সনাতন বাবুঙ্কর আজি নবজাত শিশুর 21 নিমন্তে 16 সংস্কার মধ্যরু 5 নম্বর সংস্কার আজি পৌঁছি পড়ি হ্যাঁ আজি ভাগ্যরে থিলে এমতি মহৎ ব্যক্তিগত দর্শন মিলি থাই বাবুরে এই সভাটা কেতা দিছুছে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান গীতারে অর্জুন সখা অর্জুনকে সুন্দর ভাবে বুঝে গলে এ পিলে আরে দেখো এ যেতে নদ নদী দেখো এ যেতে নদ নদী দেখো এ যেতে নদ নদী
মানে বড় বড় গুন্ডা বলছি হান্তা না বলবার এ বিলে আরে দেখো এ যেতে নদা নদী সমস্ত মিলতি জলধি দেখো এ যেতে নদা নদী সমস্ত মিলতি জলধি লবণ জলে মিলতি লবণ জলে মিলতি লবণ জলে মিলতি সগুণ ধর্ম পাশরতি সগুণ ধর্ম পাশরতি পৃথিবীরে যেତିকি নদ নদী দেখুছে না কাহিকি ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଆଜି ସେ ସନାତନ ଖମାରୀଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁର 21 ନିମନ୍ତେ କୀଟ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏବଂ ଚାଣ୍ଡାଳ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛୁ ଛାପାଇ ନ ଅଛନ୍ ଏ ବିଲେ পৃথিবী জানি তীর্থানি তানি তীর্থানি সাগরে সাগরে জানি তীর্থানি বিপ্রপাদস্য দক্ষিণে সমস্ত গুরুজন মা মাউসী আবল বৃদ্ধ মন্তা সমস্ত জনে জনে ব্রাহ্মণ বাবু হে এ বিলে ভক্ত কহে কেন্তা মাত্রা সুজে আজি যাহার শক্তি না হেলে ভাষা নাই বাহি পারে से मांग को सर्वप्रथम भक्त चिंता करी ए बिले उंगले नारायण रुद्रम्बिक भास्कर था मेरे नाम ही नाम का कर्तव्य वंशधवल वचूते से पंचदेवता से नवजात शिशुर मंगल विधान करिथंतु बोल प्रेम से नंद कुमार समस्त भक्तमनकर मनोवांछा परिपूर्ण हो बोल प्रेम से नंद कुमार ए बिला आज भक्त कहे केड़े सुंदर पदम फूले मां बसी छे उले माँ बसी छे एक कलार मर्यादा रक्षा करी अनेक भक्त एवं भक्ता किछि भारतीय मुद्रा प्रदान करछन्ति माँ लक्ष्मी तांको ए 50 जागरे 100 जागरे 20 जागरे 10 जागरे कोटि दान परिधान बोल प्रेम से नंद कुमार और एक हाँ 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 अच्छा अच्छा हाँ 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 अच्छा अच्छा पहले हाँ हाँ अच्छा 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 हाँ 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 ए पिला आज पुंजर माटी आज अरुण भाई संगे फिर अनेक दिन भेट पड़ी आज गोटे नवजात शिशु जन्म ग्रहण करिजे मोर सान भाई हेले आज तार पंचम संस्कार षोड़ संस्कार मध्य पंचम हेले छुआ जतल के जन्म हेसी मां के कते दिन दोष लागसी पापा के कते दिन लागसी एवं निजर जेल वंशल लोक कते दिन दोष लागसी बोले श्याम रामचंद्र की समय कम केड़े सुंदर पदम फूले मां बसी छे फूले फूले
কা বলছে তোর দয়া বলে মুরুগ পণ্ডিত ওর মহিমা গাই নাচুছে ভগত আচ্ছা তোর